हर हर महादेव गाइस আজি আকৌ আপোনাৰ 8/9/2025 সোমবাৰ যত আমাৰ বাবা তিলকীনাথ টেম্পলত ভোগ বনাই আছে আজি আকৌ সঞ্জীৱ দাওতে মইতো বাৰু কামত সোমাই গৈছো এতিয়া মইতো বাৰু বনাব নোৱাৰো তো সঞ্জীৱ দাওতে পুৰা হেৰিটো লৈ লৈছে তো ভক্তবিলাক ইফালে আহি আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহি আছে কিছুমান আহিছে আৰু মিছকট গৈছিল টাইমটো এতিয়া হোৱা নাই টাইম এতিয়া মানে ছুটি হৈছেহে জাষ্ট তো এতিয়া আহি পাই আছে সকলোবোৰ তো বলক আপোনালোকক দেখাই আছো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টত হৰ হৰ মহাদেৱ নিশ্চয় লিখি দিব গাইস हर हर महादेव यार संजीव दा ए हर हर महादेव यार साहब गाइस संजीव दा हर हर महादेव कोई किने पूरा बुढ़िया के बनाए आछे पूरा पातल खिचाड़ी बनाए आछे आमार टनिओ आछे याते चाइ लक गाइस टनी 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 ओइ पागला टनी या गाइस बोलक मंदिर तो देखा है अपना तो या हर हर महादेव गाइस सब या बाबा तिलकीनाथ मंदिर काखते वाटरफल तो आछे या गणेश बाबा ऊपर तलत आमार नंदी भगवान आछे और इफाले आमार बाबा नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु 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 हेलो निरंजन तो ये भोग हम गाइस तक भोग लगाम तक देखा अपना आया बाबार पूरा मंदिर दृश्य देखाई प्राय बहुत भिडिओ आज आको एबार देखाई दिव बारू हर हर महादेव गाइस आमार बाबा तिलकीनाथ टेम्पलत भोग लगी थका 3 माह पार हो गल 3 माहतके बेसि हो गल माने 3.5 माह रानिंग चलि आछे गाइस तो ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰি দিব সাপোর্ট কৰি দাও আৰু মই নিশ্চয় কোৱা নিচিনা এবাৰ হলো বাবা তিলकीनाथ টেম্পল ভিজিট কৰিব গাইস আপোনালোকে আৰু এয়া আমাৰ খিচাৰিটো হ'ব আৰু প্ৰায় আৰু ধৰক 5 মিনিট 5-6 মিনিটৰ খিচাৰি হৈ যাব আৰু সব ভক্তবিলাকক খুৱাই দিম আমি এইফালে সঞ্জীৱ জাদু জাদু মাৰি চাফা চাফা কৰি আছে এয়া ইমানখিনি আছিল আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয় গাইস লাইক কৰি দিব আৰু সকলোকে চাবৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰি দিব গাইস ভিডিঅ'বোৰ মোৰ এবাৰ হলো থ্যাংক ইউ হৰ হৰ মহাদেৱ इतार जिंदगीर जिमान शास्ति है जो पावरी যাব डेंजार उतली है गाइस डायलॉग नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो 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 हेलो निरंजन करतो करे जो तीनों लोग नो खंड में महाकाल से बड़ा ना कोई बोलो जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो 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 बोलो निरंजन हर हर महादेव गाइस फाइनली भोग लगी गल सब এতিয়া মানে হেৰি মানে বাবা বিলাকে খাই আছে আৰু ছোৱালী কেজন মানুহ আছে बोलो बाबा तिलकीनाथ के बोलो बाबा तिलकीनाथ के बोलो बाबा तिलकीनाथ के हर हर महादेव तो हर हर महादेव गाइस फाइनली भोग तो खुवाई আছে ভক্তবিলাকে খাই আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আপুনি একচুৱেলি খাই ইয়াতে আমাৰ মন্দিৰত তিলকীনাথ বাবা আয়া সব এটা সৰু ল'ৰা এটাকে দিনকে পূজা কৰি আছে বাবাৰ তাত তো নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম গাইস हर हर महादेव।